اخ تصحیح یژھان ییٚتہِ کَرُن روٗف صٲبن فرمٲے تہِ ابرار صٲب چھُ یَتھ انجمن سۭتۍ وابستہٕ تِم چھِنہٕ یَتھ سۭتۍ اَسہِ وابستہٕ کینٛہہ تہٕ یَتھ سۭتۍ چھِ وابستہٕ اَسہِ عابد گوہر صٲب تو یہِ تہِ چھِنہٕ اَسہِ وٕنہِ ترتیٖب دِژمٕژ اَتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ کینٛہہ اَتھ گٔے حال حالٕے یُس ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ شروٗعات کٔر تہٕ اَسہِ کٔر کینٛہہ دوستو سَمے أسۍ 10-15 دوس تہٕ یَتھ دِژ نہٕ اَسہِ وٕنہِ سۄ ترتیٖب وٕنہِ کینٛہہ صرف کوٚر اَسہِ یُتُے یوت تَتٮ۪تھ حظ اَسہِ فٲصلہٕ یہِ انجمن ہسا کَرِ رِپرٛزنٛٹ أکِس خاص یَتھ طبقس یۄس صرف ثقافت تہٕ لِٹریچر اَتھ سۭتۍ لِٹریچر سۭتۍ آسہِ وابستہٕ بیٚیہِ آسہِ شہرِ سرینگر یِتھ کٔنۍ چھُ ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقس چھِ پنٕنۍ تنظیٖم بہتریٖن کامہِ کران تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک مگر أسۍ چھِ یژھان لرِ لوٚر تِمن سۭتۍ پٔکِتھ یتھ پنُن کانٛہہ تھوڑا بہت اگر أسۍ ہٮ۪کو کینٛہہ یہِ حظ یہِ لِٹریچرس یا ثقافتس دِتھ أسۍ چھِ تِمن لرِ لوٚر یژھان پکُن تہٕ بیٚیہِ چھِ یژھان أسۍ تِمن سۭتۍ اتھواس کٔرِتھ اتھ یہِ نہٕ یہِ أسۍ چھِ تِمن مُقابلہٕ کانٛہہ تنظیٖم ییٚتہِ کھڑا کران تہِ چھُنہٕ مسلہٕ کینٛہہ صرف آسہِ یہِ یُتُے یوت یتھ آسان سۭتۍ شہرٕکۍ کینٛہہ مین سینٹر آسہِ یتھ سرینگرُک تہٕ بیٚیہِ کرٕ بہٕ گُزٲرِش شاد صٲبس یُس یِمو ذِکر کٔر یُس کِتاب ان قریٖب أسۍ انشاء اللہ رِلیٖز کرو تتھ مُتعلق تہِ ونن یِم بریٖف سۭتۍ کِتھ کٔنۍ کٔر یِمو حٲصِل تہٕ سُہ مےٚ چھُ باسان سُہ روزِ اَسہِ زیادٕ اصل جوش تہِ چھُ مگر بہرحال چھُ بڑٕ بوٚڑ شخص یہِ روٗدمُت علمِ اعتبار تہِ تہٕ زمٲنی اعتبار تہِ باقٕے گٔے امداد ساقی صٲب یہِ چھُ مےٚ سٮ۪ٹھاہ قریٖبی دوس پویی سیوٚدُے تہٕ یِمن چھُ ادبس سۭتۍ واسطہٕ سٮ۪ٹھٕے تمیُک ثبوٗتٕے چھُ أزِچ یہِ تنظیٖم تہٕ تمیُک أزیُک یہِ پروگرام عابد گوہر صٲب زان بہٕ سٮ۪ٹھاہ وقتہٕ پٮ۪ٹھ عابد گوہر صٲبس چھِ اللہ تعالیٰ ہن زٕ حُسن دِتمٕتۍ اکھ چھُ یہِ بڑٕ قٲبِل پرنس لیکھنس منٛز قٲبِل تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ ادیٖبانہٕ زندگی منٛز پٔزیور تہِ چھُ یہِ بڑٕ مُشکِل تِم چیٖز چھِ بڑٕ مُشکِل سامعین منٛز چھِ بِہِتھ مےٚ 2 دوس 2-3 دوس چھِ بِہِتھ گۄڈٕنیُکُے چھُ بِہِتھ گُلزار صٲب یِم چھِ نہ یہِ چھُ یہِ یہِ چھُ کمپیوٗٹر کران پوٗرٕ کیٛاہ چھُ یِہُنٛد ناو یہِ مےٚ چھُنہٕ تِہُنٛد یاد نہ حظ کیٖم حظ کیٖم نہ حظ کی نفر تُہی آ تُہی مےٚ چھُنہٕ مٔشِد گژھان ناو عابد گُلزار اطہر صٲب تِم چھِ شٲعر تہٕ تِم چھِ کٲم تہِ کران کٲفی کٲشرِ زبٲنۍ تہٕ بیٛاکھ دوس چھُ مےٚ دیٖرِن دوس سُہ گوٚو وِلایت رِضوی صٲب پروفیسر صٲب چھِ یِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ علمی وٕچھِتھ تہٕ مےٚ گوٚو دِل خۄش تہٕ بیٛاکھ دوس تہِ آو مےٚ یونیورسٹی ہِنٛدِ طرفہٕ سُہ گوٚو جامع گُلزار صٲب مگر آز توٚر مےٚ فِکرِ یِمن سۭتۍ چھِ مےٚ کُنہِ ساتہٕ گژھان مُلاقات تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُم گژھان بحث تہِ مُختٔلِف کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ آز توٚر مےٚ فِکرِ کہِ یِم کٔمۍ سٕنٛدۍ اولاد چھِ تہٕ یہِ ووتمُت چھُ وِراثتس منٛز یِمن یہِ علم تیٚلہِ مےٚ یِہُنٛد تک بیٚیہِ چھِ باقٕے دوس ییٚتہِ اَسہِ دُنہِکۍ یِم چھِ مےٚ چھُ مٔشتھ گژھان ناو تُہُنٛد سارنٕے ہُنٛد لہذا گٔے معٲفی تُہۍ سارنٕے یِم بروٗنٛٹھِم صفس منٛز چھِ یتھ صفس منٛز چھِ سٲری مےٚ پنٕنۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ کران خدمت چھِ أسۍ کران شبیٖر صٲب امہِ باپتھ اَسہِ یِمن کرُن اَسہِ زیٖرو مین آف انڈیا چھِ باقٕے چھِ مےٚ چھُنہٕ جزاک اللہ آز گوٚو مےٚ اکھ احساس اکھ یتھ تنظیٖمس منٛز کہِ ہے کٲشرِ زبٲنۍ ہٕنٛدۍ عٲلِم چھِ آز تہِ موٗجوٗد کُنہِ ساتہٕ چھُ پانس گژھان احساس کہِ ہے ژھریر ما چھُ اَسہِ ییٚلہِ کانٛہہ شخص بولان چھِ سٲنۍ پروفیسر حضرات تہِ ٲسۍتن یا باقٕے چیٖز تہِ ٲسۍتن عٲلِم ٲسۍتن پتہٕ چھُ باسان کہِ ہے شاید ہسا چھُ ژھریر اَسہِ گوٚمُت أزکِس جنریشنس منٛز مگر ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ غلام نبی گُلزار صٲبُن یہِ تقریٖر بوٗز کہِ مےٚ باسیو کہِ آز تہِ چھِ سٲنِس سماجس منٛز بٔڑۍ عٲلِم یعنی أکی کٔژن تام مِنٹوے ووٚن مےٚ کہِ یِمن کۭژاہ چھُ دسترس علمس پٮ۪ٹھ تہٕ ادبی زندگی پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ گۄڈٕنیتھ تِہُنٛد بوٗزمُت تہٕ بہٕ زانکھ یِم ناو یِمو بوٗزمُت چھُم گۄڈٕنیتھ خیر اکھ مسلہٕ چھُ اَسہِ گوٚمُت پٲدٕ گۄڈٕنیتھ کہِ ہے أسۍ چھِ شاید غٲر ضروٗری طور اردوٗ کران اکھ چھُ مجبوٗرن اکھ چھُو تُہۍ کلاسس منٛز بِہِتھ پتہٕ چھُو تۄہہِ مجبوٗری کہِ کلاسس منٛز چھِ تِم تہِ طٲلبہِ علم یِمن نہٕ کٲشُر فِکرِ ترِ سُہ چھِ اکھ مجبوٗری کُنہِ ساتہٕ آسان بیٛاکھ گوٚو غٲر ضروٗری طور ییٚلہِ سورُے آڈینس کٲشُر آسہِ تہٕ پتہٕ بولو وۄپر زبان مےٚ باسان سُہ چھُنہٕ زیادٕ ٹھیٖک تہِ کینٛہہ
دوٚیِم مسلہٕ چھُ اَسہِ کہِ ییٚلہِ زن اَسہِ کٲشِر شٲعری چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ وُنہِ تہِ کم دسترس. صبحنٕے آز صبحن ووت بیسِکلی شیخ العالمس پٮ۪ٹھ تذکر, سُے اوسُس بہٕ گُلزار صٲبس سۭتۍ کران. یِمو ووٚن مےٚ اورٕ یِتھُے یوتن کہِ ہے شیخ العالم کیازِ ووت نہٕ بیٚیِس دُنیاہس تام کٔشیٖرِ نٮ۪بر, یہِ کوٚرُکھ مےٚ سوال. یِمو یُس وُنکٮ۪ن ووٚن یہِ چھُ مےٚ ووٚنمُت صبحن حظ دراصل اتھ منٛز گُڈ مارنِنگس منٛز. میانہِ خیال چھُنہٕ تران اَسہِ کٲشُر فِکرِ وُنہِ کِہینۍ. اَسہِ چھُ گوٚمُت اَسہِ چھُ اکھ تُہۍ بِہِو گوبرا پتھر, یہِ چھُ سہلٕے, یہِ گژھِ پتہٕ رِکاڈ تہٕ تُہۍ بِہِو پتھر یہِ کُنتھ پہمتھ. اکھ مسلہٕ چھُ اَسہِ گوٚمُت ییٚمِس کٲشُر, یہِ بوٗزِو تُہۍ یہِ میٲنۍ کتھ, ییٚمِس وٕچھ نوٚکُس کیاہ چھُ اَسہِ کٲشرٮ۪ن, ییٚمِس کٲشُر شعر فِکرِ تران چھُ سُہ گوٚو شاد رمضان. مِثال سُہ مِثال وَنہٕ بہٕ زن میٚژ چھُ تران مِثال. ییٚمِس فِکرِ تران چھُ تٔمِس چھُنہٕ تیُتھ انگریزی تگان یُس کہِ سُہ کرِ ہے یہِ ٹرانسلیشن بشیٖر عارف صٲب. اکھ گوٚو سُہ یُس أسۍ انگریزی کران سُہ چھُ چلان, سُہ چھُ ؤرکِنگ دُنیاہس منٛز چلان. لہذا چھُنہٕ اَسہِ گژھان ترجمے سٲنِس کلاسس منٛز. ژےٚ تہٕ تۄرک گگنہٕ برٛمہٕ ووٚن نمیشہِ یوزٕ نہٕ ژھانڈنہٕ لچھ. تل حظ ؤنۍتن مےٚ یہِ کۭتٮ۪ن فِکرِ توٚرمُت چھُ کٲنٛسی نہٕ شاید. 2-3 نفرن چھُ اصوٗلن کٔشیٖر تہٕ جموں کشمیٖر تران فِکرِ 2-3 نفرن میٲنۍ کہِ تۄرک کیٛاہ سا گوٚو, پتہٕ کیازِ چھُ مےٚ ڈفر ورتاون آمُت. وۄنۍ یُس ترجم کار چھُ انگریزی, تٔمِس چھُ انگریزی تگان مگر تٔمِس چھُنہٕ یہِ کٲشُر شعر فِکرِ توٚرمُت کِہینۍ. توے چھُنہٕ أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ پتہٕ ترجمہ سہل. وۄنۍ ییٚمِس تگان چھُ یہِ شعر پرزناوُن, تٔمِس چھُنہٕ انگریزی تگان, ییٚمِس انگریزی تگان چھُ تٔمِس چھُنہٕ یہِ شعر پرزناوُن. یہِ چھُ بوٚڑ نۄقص اَسہِ گوٚمُت. یہِ چھُ بڑٕ مُشکِل کار گوٚو. یِہوے چھُ وجہ کہِ أسۍ ہیٚکۍ نہٕ شیخ العالم یا پنٕنۍ شٲعر ہیٚکۍ نہٕ أسۍ وۄبر دُنیاہس منٛز واتنٲوِتھ کینٛہہ. یہِ چھُ نۄقص. دوٚیِم کتھ چھِ کہِ یہِ کہِ اَسہِ ما چھُ ایسا اَسہِ کمتری کہِ أسۍ چھِ ییٚلہِ بہٕ یتھ ہیرن کھوٚتُس پرنسپل صٲبس ونو مےٚ چھُ یِہُنٛد ناو پتہ, مےٚ چھُ دوٚیِم فنکشن ییٚتہِ. اتہِ چھُ بالکُل ناو بڑٮ۪ن عٲلمن ہُنٛد, تتھ چھُس تِم چھِ سانہِ تالہِ پٮ۪ٹھ. وُنہِ چھُنہٕ مےٚ یادٕے کُس چھُ بنہِ, مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اکہِ طرفہٕ تھٲیِو علامہ اقبال, تۄہہِ پزِ بیٚیہِ طرفہٕ تھاوُن شمس فقیر, تۄہہِ پزِ بیٚیہِ تھاوُن سۄچہِ قرار, رسول میٖر. بہٕ چھُس نہٕ ونان تۄہہِ, مےٚ ووٚن پننہِ جایہِ, مےٚ ووٚن ہیرِ پٮ۪ٹھ چھُ تھاوُن اتھ لرِ لور. کیازِ اَسہِ چھِ اکھ غلط فہمی, شاید ما چھِ سٲنۍ شٲعر عارف صٲب لۄکٕٹۍ, سۄ چھنہٕ کتھ کینٛہہ. کُنہِ ساتہٕ چھُ مےٚ گژھان یہِ احساس کہِ أسۍ چھِ تیٖتۍ بٔڑۍ, آگُر کتہِ چھُ اَسہِ مےٚ چھنہٕ دِکھاوُن, أسۍ چھِ تیٖتۍ بٔڑۍ کہِ سٲنۍ یِم اینسسٹٲرٕس ٲسۍ تِم ٲسۍ واریاہ بٔڑۍ شخص. شیخ العالمہٕ سُنٛدُے اکھ شروٗع پرٕ بہٕ, کلام اوس تٔمۍ سٕنٛدِس آز دۄہس منٛز چلان, لہذا پرٕ بہٕ اکھ شروٗع. گُلزار صٲب تُہۍ چھِو عٲلِم, مشہوٗر چھُ اَسہِ غٲلب چھُ 2-4 شٲعرن منٛز دُنہِکٮ۪ن. تٔمۍ سُنٛد اکھ مِصرٕ یوت پرٕ بہٕ, وقت چھُ کم. بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھایا نہ بنے. اتھ چھُ شمس الرحمان فاروقین کوٚرمُت, یہِ چھُم دوٚپمُت یہِ ہسا چھُ دُنیہُک عظیٖم تریٖن شخص ییٚمۍ یوٗتاہ بوٚڑ تجربہٕ ظٲہِر کوٚرمُت چھُ. یہِ چھِ انسٲنی کمزوری, یہِ ہسا چھُ مےٚ کلس پٮ۪ٹھ بور, یہِ پیوٚم پتھر, تُلان کِتھ کٔنۍ یہِ بور. یہِ چھُ سوال غٲلبس اوسمُت. غٲلب چھُ راتُک. بہٕ پرٕ شیخ العالمہٕ سُنٛد شعر. شیخ العالم چھُ 700 ؤری برونٛہہ. أمۍ چھُ ووٚنمُت گمبر پرکٹ کران چھِم کاو, تیٖرٕ چھنٮ۪م امبر باوکس, سر گوم گر تہٕ وکھٕلۍ گٲم ناو, بور گوم گوٚب تہٕ تراوکس. یہِ چھُنہٕ غٲلبہٕ سُنٛد سوالٕے, غٲلب کیاہ واتہِ. غٲلبہٕ سُنٛد یہِ چھُنہٕ اتھ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ مُقابل کِہینۍ, کیازِ یہِ چھُنہٕ میٲنۍ کینٛہہ. مےٚ چھُ فارسی تھوڑا پتہ, مشرقی زبان ہُنٛد چھُ مےٚ تھوڑا علم, انگریٖزی چھُم کمٕے پہمتھ پوٚرمُت, کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ مُقابلے. أسۍ چھِ مشرقٕکۍ شخص, توے چھُس ونان بہٕ یہِ. شاید نہ چھُ بشیٖر عارف صٲب فارسی, سنسکرت, اردوٗ کُنہِ تہِ زبٲنۍ منٛز یوٗتاہ طاقتور اِستعار ورتاونہٕ آمُت کہِ یہِ شخص چھُ پکان, یہِ چھُ درامُت سفرس پٮ۪ٹھ, تھٔکِتھ ژھیٚنِتھ پیوٚو یہِ سیٚکہِ صحراہس منٛز. پتہٕ چھِس یِوان تِم جانور تہٕ کڑان چھِس دِگہِ تیٖرٕ گوٚو یِم چھِ ژٹان یہِ نا أمۍ سُنٛد یہِ جامہٕ, پتہٕ چھُ گژھان ننٛگہٕ یہِ. کیریکٹر وٕچھُن کیاہ چھُ, پتہٕ چھُ دپان مےٚ ہسا کٔر وۄنۍ ناو, کیازِ یہِ چھُ سیٚکہِ صحراہس منٛز, مےٚ ہسا کٔر ناو, یُتھُے مےٚ ناو کٔر بہٕ تہِ گوٚوُس سمندر پٲدٕ. یُتھُے مےٚ وۄنۍ گوٚو مےٚ تسلے اتہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ, وۄنۍ کوٚر مےٚ گر, یُتھُے مےٚ گر گوٚو سمندر گوٚو غٲب.
مگر بار چھم گوٚو تہٕ ترٛاو کانٛہہ سفرس چھُم واتنٕچ مجبوٗر. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شمس فقیٖر سُنٛد اِشار شِنیا گٔژھتٕے اوس میون اولُے أمۍ عشقہٕ نارن زولٕے گنجرس ترٛونم رنہِ مزولٕے شرٛونہِ شرٛونہِ بوزان ژاس. کٲنٛسہِ فارسی شٲعرس چھُنہٕ یوٗت طاقتور تگان. مےٚ چھنہٕ پتہ یِم ما آسن یِم زانکھ یِم عربی ما آسن یِم وۄستاد مےٚ چھنہٕ پتہ مگر چھُنہٕ طاقتور چھُنہٕ یہِ کینٛہہ. اگر چھُ کٲنٛسہِ بہٕ چھُس مےٚ چھُ عربی تہِ تھوڑا فارسی تھوڑا طاقتور چھُنہٕ یہِ کُنہِ جایہِ یہِ نہ یہِ میٹافر أمۍ چھُ ووٚنمُت اِنسٲنی وجوٗدٕچ کتھ. ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن وجوٗدس منٛز مٔرِس منٛز تروو روح تٔتھۍ چھِ ونان شمس فقیٖر شرٛونہِ شرٛونہِ بوزان ژاس. علامہ اقبال چھُ اَسہِ یِوان مطلب سٲنِس وجوٗد کِس سُہ چھُ سون رہبر ییٚمہِ صدی ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ شخص. حٲفظ پرا بہٕ اگر اِجازت تُہۍ دِیِو. حٲفظ سُنٛد اکھ شعرا چھُ کیٛاہ چھِ کٲشِر شٲعری اَسہِ پَزِ اوٚتَس واتُن تَوَے وَنہٕ بہٕ یہِ. حٲفظ چھُ وَنان یعنی اِنسٲنی بے بسی تہٕ اِنسانس چھنہٕ پتہٕے پٔتۍ کِنۍ. یِم آز وَنان چھُنہ اَسہِ زیادٕ یِم سٲنۍ یِم سٹیج مولوی یا سٹیج عٲلِم یا فیس بُک عٲلِم زیادٕ مذہبی عٲلِم تِم چھِ زیادٕ ناکام. یہِ لفظ چھُ بڑٕ مُشکِل یہِ بوٗززیو. یہِ چھُ حٲفظ چھُ دُنہیٖکٮ۪ن 4-5 شخصن منٛز بوٚڑ دُنہیٖکٮ۪ن. ہاں ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ شخص. عٲرِف چھُ بدل چیٖزا اکھ فِکری اعتبار چھُ واریاہ بوٚڑ شخص. یہِ چھُنہٕ اَسیُک چور کینٛہہ. سُہ دپان عارفے گوٗ کہِ کُنت فہم زبانے سوسن. دپان اما چھا سا کانٛہہ عٲرِف. عٲرِف چھو تۄہہِ مانہِ پتھرٕے. اما آسیا کانٛہہ عٲرِف زمانہِ چھا یا آسیا کانٛہہ عٲرِف کہِ کُنت فہم ییٚمِس فِکرِ ترِ. زبانہِ سوسن قبرِ پٮ۪ٹھ پھوٚلمُت سوسن سٕنٛز زبان. مےٚ نسا تٔرو عٲرِف صٲب دپان مےٚ نسا تٔرو مےٚ تٔر نہٕ فِکرِ کہِ حٲفظ دپان مےٚ تٔر نہٕ فِکرِ یہِ سوسُن ونان کیٛاہ چھُ. اما آسیا دُنیاہس منٛز کانٛہہ یُس أمِس بوزے زبان تب بِگو یہِ تٔمِس پرژھِ چرا حرف تو چرا باز آمد ژٕ سونتہٕ پھُلُک خرد کیٛازِ لوٗس. غٲلب چھُ بیٚیہِ 2-3 نفرن منٛز اکھ غٲلب دپان عالم جنوٗنے وحشتے عالم تِلِس میں شہری خموشاں ہے سر بسر. یہِ دُنیا ہسا باسیو مےٚ قبرستان. شہری خموشا گوٚو قبرستان فارسی پٲٹھۍ یتھ منٛز لوٗکھ یِوان تہٕ گژھان. مگر مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ یُس دپان چھُ تُجھے ہاں ولی سمجھ تے وادہ خارنا ہوتا بہٕ ہسا زانکھ ژٕ ولی. سُے دپان چھُ یا مےٚ غریٖب کِشورے بوٗدو نہ بوٗد تھا نتہٕ ما چھُس بہٕ غریٖب اجنبی گوٚو غریٖب. غریٖب گوٚو فارسی اجنبی نتہٕ ما چھُس بہٕ تیُتھ سٹرینجر ییٚمِس نہٕ یِنُک تہٕ گژھنُک عالم فِکری توٚر. غٲلب وَنان أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ تیٚلہِ کران یہِ ہسا یہِ یِتھ کٔنۍ یِمو فرمو توحیٖدُک قٕصہٕ تہٕ یِمو فرمو دیٖنیات تہٕ یِمو فرمو علمی اصوٗل تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ تِم کتھٕ ونان یِمن نہٕ دوٗر تام نہ اِسلامس سۭتۍ واٹھ چھُ تہٕ نہ تصوُف سۭتۍ واٹھ چھُ نہ اِسلٲمی زندگی سۭتۍ واٹھ چھُ نہ اِسلٲمی تٲریٖخس سۭتۍ واٹھ چھُ نہ علمِ حدیٖث چھُ تتھ سۭتۍ واٹھ چھُ. مگر وۄنۍ بوٗزِو شمس فقیٖرُن شعر. سر أسۍ کیازِ چھِ اوٚت وٲتمٕتۍ تتھ چھُ سون 5,000 ؤری تٲریٖخ. تتھ چھُنہٕ یہِ راتُک 7 راتھ آیہِ 7 ؤری یِم أسۍ تھکناوان چھِ تہِ چھُ. اَسہِ چھِ پٔتِم 5,000 ؤری اتھ پٔتۍ کِنۍ بیک بُنیاد تمی بُنیادن منٛز شمس فقیٖر دوٚپُن وٕچھ ہُمن چھُ خیال تِمن چھُ تجسُس تِمن چھُ سوال. سُے سوال گوٚو علامہ اقبالس ییٚلہِ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن جب مےٚ تٔمۍ ووٚن یہِ حظ یہِ کبھی یے حقیٖقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. ییٚلہِ ہسا مےٚ سبحانہ ربی العلیٰ پوٚر سبحانہ ربی العظیٖم پوٚر ژٕ ہسا چھُکھ عظیٖم مگر مےٚ آو نہٕ اورٕ جواب کینٛہہ. یہِ جواب نہیں آیہِ. بہٕ چھُس خۄدا وندا بہٕ چھُس چٲنِس میٲنۍ نظم خۄدا وندا بہٕ چھُس چٲنِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سُلی صبحن یقیٖنُک سجدٕ سونٛچان. گۄڈٕ چھُ یقیٖن پران چھُس لا نِدو گوٚژھ اِلا اللہ واتُن. پران چھُس نا سدا گوٚژھ اورٕ آو واتُن. ییٚلہِ نہٕ ژےٚ سجدس منٛز اللہ اکبر کٔرِتھ سدا اورٕ واتی اہن سا بہٕ چھُس. یہِ سوال چھُ سٲرسٕے کٲینات کٮ۪ن دُنیاہس منٛز. توے چھُ علامہ اقبالن تیٚلہِ ہسا وٕچھ ہا بہٕ اِنسٲنی روٗپس منٛز. مےٚ نسا اکھ ژٕ بوزنہٕ کینٛہہ نہ توٚرُم فِکرِ نہ توٚرُم چون عظمت فِکرِ. مےٚ ہسا گوٚژھُکھ تیٚلہِ ژٕ اِنسٲنی روٗپ. علامہ اقبال اِنسٲنی روٗپس منٛز ووٚن کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیٖن نیاز میں. تیٚلہِ دِمہے نہٕ 3 سجدٕ دِمے نہٕ صبحٕکۍ تیٚلہِ دِمے بہٕ ساسہٕ وادٕ سجدٕ ژےٚ میانہِ خۄداے. گوٚو أمِس تہِ چھُ سوال تجسُس کیٛازِ یہِ آو نہٕ اَتھِ کٲنٛسہِ. یہِ چھُ اِنسان توے بے بس یِتھ کٔنۍ یِمو فرمو گُزار چھُ بے بس کارا اکھ. مگر شمس فقیٖرن ووٚن سجوٗدس منٛز مےٚ ڈیوٗٹُن
یُتھُے مےٚ سجدٕ دیُت بہٕ ہسا گوٚوُس تتھ رازس وٲقف یتھ منٛز قرآن مجیٖدُک ارشاد چھُ اللہُ نوٗر سماوات والارض کیازِ نوٗر پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ کٲیناتُک زر زر پٲدٕ یِم شخص تُہۍ ونان چھِو ممات خۄدا تعالیٰ رٔچھِنۍ تہِ چھُ تِمنٕے تامتھ محدوٗد تھاوُن کیازِ تِمن چھُنہٕ ذاتٕچ پتہٕے کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ یہِ لٔکٕر مران ویٖدن ہُنٛد تصوُر یۄس یہِ لٔکٕر چھےٚ نہ حظ بشیٖر عارف صٲب یہِ لٔکٕر اَسہِ چھُ باسان اگر بہٕ یتھ منٛز اتھ تھوٚو مےٚ دۄد حظ دۄدُم ما گوٚو چھُنہٕ یہِ چھُ تیٚلہِ باسان یہِ چھُنہٕ زندٕ کینٛہہ مگر یتھ منٛز چھُ نار ییٚلہِ ژٕ زالکھ اتھ منٛز چھُ سُے چھُ خۄدا چھُنہٕ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد ظہوٗر خۄدا ییٚلہِ ژٕ ژھانڈ چھُ امیُک یتھ منٛز نار خۄدا چھُنہٕ غۄلاب کینٛہہ سُہ چھُ ظہوٗر اللہُ نوٗر سماوات والارض خۄدا چھُ تتھ منٛز غۄلابس منٛز پوٗشِد مُشُک توے ووٚن شمس فقیٖرن سجوٗدس منٛز مےٚ ڈیوٗنٛٹھُم مےٚ ہسا وُچھ سۄ حقیٖقت ییٚمہِ حقیٖقت منٛز بہٕ پٲدٕ کوٚرُس اللہ تعالیٰ ہن سُہ نوٗر وُچھ مےٚ ییٚمہِ نوٗرٕ منٛز بہٕ درٛاس وجوٗد شہوٗد گوٚم گُم تتہِ روٗد نہٕ نہ وجوٗد یِم چھِ زٕ فلسفہ یِم چھِ سکوٗل آف تھاٹٕس نہ روٗدُم شہوٗدیا نہ روٗدُم وجوٗدیا پتہٕ کیٛاہ گوٚو سُہ سِر موٗجوٗد روٗدُم یہِ ہسا مےٚ وُچھ تہِ روٗد مےٚ أنٛدرٕ موٗجوٗد سِر وۄنۍ ہسا ونہٕ ہا بہٕ سُہ کیُتھ چھُ یہِ چھُنہٕ وننٕچ کتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ ؤنِتھ دُنیہُک عٲلِم یہِ چھُ سمجھنٕچ کتھ سُہ سِر موٗجوٗد روٗدُم چھِنہ تتھ جامن علی کٲنٛسہِ توٚگ نہٕ ونُن بیٚیہِ کٲنٛسہِ زبٲنۍ ہٕنٛدِس وقتس تتھ چھُنہٕ جامن علی بہٕ ہسا ونان سُہ چھُ گۄلاب چھُنہٕ گۄلاب تہِ بہٕ ونو سُہ چھُ دٔریاو چھُنہٕ دٔریاو تہِ بہٕ ونو سُہ چھُ سا یہِ شکُل عالمُن کُنٮ۪ر چھُنہٕ کُنٮ۪ر لہذا ما پزِ اسہِ کٲشِر شٲعری کُن توجہ دیُن کٲشِر شٲعری پرٕنۍ أسۍ چھِ واریاہ بٔڑۍ مٔہنی واریاہ بٔڑۍ شخص چھِ أسۍ ییٚلہِ سۄچھ کرالن ووٚن دپیومس چھُکھ ژٕ کُنُے لاشریٖک یہِ کٔمِس تگہِ ونُن تل حظ ہٲیتو مےٚ کانٛہہ زبانہ دپیومس چھُکھ ژٕ کُنُے لاشریٖک علامہ اقبال ووٚن یہِ پننس پتہٕ مگر سۄچھ کرالس پتہٕ سۄچھ کرالُن پٔری تہِ تٔمۍ پوٚر گۄڈٕ سۄچھ کرالُن دپیومے بالہٕ یارس یٲرۍ لاگو تٔمۍ دوٚپ نہٕ بوزوُن چھُس کۄن یہِ پوٚر علامہ اقبالن گۄڈٕ ییٚلہِ سُہ آمُت اوس اور ورمُل پتہٕ لیوٚکھ تٔمۍ شِکوا جواب شِکوا سۄچھ کرال دپیومس چھُکھ ژٕ کُنُے لاشریٖک یتھ پٲٹھۍ أسۍ دیوان چھِ آز گٔمٕتۍ دپیومے چھُکھ ژٕ کُنُے لاشریٖک مگر خۄدا وۄنۍ کوٚرُس دِیُن جواب دوٚپنس تمیُک گٔژھِتھ چھُ میون طریٖقہٕ ہے یہِ نسا ژٕ اتھ سونٛچکھ یہِ ژٕ ونان چھُ نظام امہِ نظام نیبر چھُ میون وجوٗد دپیومس تتھ طریٖقس ہٮ۪مٕے زاگے تٔمۍ دوٚپنم ہرنہٕ چشمن سۄرمہٕ لاگے سُہ سۄرمہٕ ییٚمیُک تمنا کوٚر حٲفظن ییٚمیُک تمنا کوٚر غٲلبن ییٚمیُک تمنا کوٚر اقبالن سۄچھ کرال دوٚپمس تتھ طریٖقس ہٮ۪مٕے زاگے تٔمۍ دوٚپنم ہرنہٕ چشمن سۄرمہٕ لاگے دپیومس سۄرمہٕ لٲگِتھ کیٛاہ چھُ بنان تٔمۍ دوٚپ نہٕ پوٚز تہٕ اَپُز اکھ چھُنہٕ تیٚلہِ نسا تیٚلہِ چھُکھ سُے عٲرِف ژےٚ تگی فِکرِ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ لہذا ما پزِ اَسہِ کٲشُر پرُن کٲشُر سرُن کٲشُر زانُن سُہ پزر پنُن زانُن ییٚمہِ پزرٕ پٮ۪ٹھ أسۍ بٔڑۍ چھِ اکھ یہِ دوٚیِم کوٚر یِمو سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ تعارُف کینٛہہ کہِ یِمو ووٚن کہِ ہے وزن ہٮ۪کو أسۍ ٹٲلِتھ یہِ چھُ پوٚز اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ پوٚر یِہُنٛد یہِ تبصرٕ پوٚر یِمو سٮ۪ٹھاہ تبصرٕ مگر تتھ منٛز اوس اکھ یِہُنٛد شاعر شکیٖل صٲبُن کہِ ہے ییٚلہِ أسۍ عقیٖدتس منٛز یِمو تیٚلہِ ہسا چھُ وزن ہٮ۪کو أسۍ ترٲوِتھ مگر کنسیشن چھنہٕ کُنہِ طریٖقہٕ پاسبل کنسیشنہٕ باپتھ چھُ وۄستاد ییٚمِس شخصس نہٕ پتہ آسہِ وزن کیٛاہ گوٚو بہٕ چھُس نہٕ مےٚ پٔر نہٕ کِتاب بہٕ چھُس نہٕ ییٚمہِ کِتابہِ خٲطرٕ ونان بہٕ چھُس تٔمِس تقریٖرس منٛز ییٚمِس اگر کٲنٛسہِ شخصس پتہ چھُ یہِ ہسا چھُ فٲیلاتُن أمِس چھےٚ نہٕ خبر کینٛہہ مور تہِ نہٕ کٲنٛسہِ کیازِ أمِس چھُ شٲعرس چھُ أنٛدرٕ آسان عروٗج پٲنۍ پانے تٔمِس چھُ وۄستادس نِش گژھُن حرٕج تہِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ ٲسۍ بٔڑۍ شخص تِم ٲسۍ ؤری واد کران شمس فِکر کٔرۍ 10 ؤری جوٗگِس نِش تٔمِس چھُ رجوٗع کرُن تٔمِس دوٚپُکھ کنسیشن چھس پگاہ کیازِ چھس نہٕ کھنٛڈ بہٕ ووٚن کیازِ با خۄدا دیوانہ باشو یُس سا ناتٕچ تُہۍ کتھ کٔرِو دپان با خۄدا دیوانہ باشو تُہۍ ہیٚکِو خۄدایس مُتعلق دیوانگی منٛز کتھ کٔرِتھ اگر تُہۍ منٛدرس منٛز تہِ ٲسِو تُہۍ کٔرِو کتھ اگر تُہۍ مسجد منٛز تہِ ٲسِو تُہۍ ٲسِو سرٛان کُٹھِس منٛز ٲسِو کتھ تُہۍ ٲسِو بدل چیٖز کُنہِ جایہِ ناپاک جایہِ منٛز تُہۍ ہیٚکِو خۄدا سُنٛد ناو ہیٚتھ کُنہِ تہِ جایہِ یا ہیٚکِو تُہۍ نوز باللہ اگر کانٛہہ بدل تہِ آسہِ نشہٕ کِس حالتس منٛز سُہ تہِ ہیٚکہِ خۄداے سُنٛد ناو ہیٚتھ تتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ مگر با محمد ہوشیار شخص انسان ہیٚکہِ ژٕ ہیٚککھ خۄدایس تہٕ محمدس کرکھ کُنی نظر تتہِ چھُ ادب تتہِ یہِ چھُنہٕ خۄداے چھُ مُشترک پراپرٹی یوٗتاہ خۄداے سِکس چھُ تیوٗتاہ چھُ مےٚ أسۍ چھِنہ وۄنۍ زیادٕ گٔمٕتۍ محو یُتھ خۄداے چھُ نہ سِکس یُتھ خۄداے چھُ سا یہِ بُدھسٹس یُتھ خۄداے چھُ انگریزس
تیتھ مے تہ خدا کیا وحد اللہ شریک تی مگر مسلمان ادب کا پہلا کرینہ کیا ہے تمس رسالت مسلمان سند خاطر شرط اول یہ بوزو میون تھی سوال آس سہ ہیٚکہِ مےٚ کٔرِتھ کُنہِ تہِ ساتہٕ اَسہِ چھُنہٕ توحیٖد شرط اول کینٛہہ مسلمان چھُ یوتن اَسہِ چھُ شرط رسالت توے ووٚن وہاب کھارن ووٚن اشارٕ پیٚیہِ مےٚ یاد مگر تٔمۍ دوٚپ کہِ اگر ہسا ژےٚ گنٛجہِ پتھ تٔمۍ ووٚن نہٕ دریاے وحدت وہاب کھار اوس نہٕ کانٛہہ عام شخص کینٛہہ سہ اوس پتہٕ پکان ییٚتیُک مہاراج سنگھ مگر برونٛٹھ ژٕ ژوٚل سُہ بیوٗٹھ وۄستوٗرۍ ونس منٛز دوٚپُن گنٛجہِ پتہٕ دریاے ژٕ ونے وحدت تٔمۍ ووٚن گنٛجہِ پتہٕ دریاے رحمت چنتے اگر ژےٚ خۄداے سٕنٛدِس خزانس تام یُس مخفی خزانہٕ چھُ گنٛجہِ گوٚو خزانہٕ پتھ گٔے وتھ فارسی تہٕ سنسکرت اگر ژےٚ تتھ خزانس تام واتُن چھُے خۄداے سٕنٛدِس خزانس تام واتُن چھُے تیٚلہِ چھُے وتھ چھے محمد عربی صٲبس گنٛجہِ پتہٕ دریاے رحمت چنتے تمہِ منٛز چھے سیٖرِ حقچی وتھ سیر حق اگر ژےٚ زانُن چھُے توحیٖد اگر زانُن چھُے محمد کے دربار میں جاو چھُکھ پانے دپان بہٕ گژھٕ یہ سا خۄدایس نِش تہٕ رسوٗل خۄدا تراوُن تہٕ آلہِ رسوٗل تراوُن وتی کیٛاہ یہِ نہٕ چلہِ نہٕ کینٛہہ یہِ نسا چلہِ یہِ چلہِ نہٕ مسلمانس ییٚمِس قبوٗل کرُن چھُ کٔرمُت تٔمِس چھُ گۄڈٕ دپُن کہ میرا پہلا زین ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلِ رسول اس کے بعد وہی سے ہم جاتے ہیں خۄداے سٕنٛدِس دربارس منٛز توحیٖد کِس دربارس منٛز گوٚو ییٚلہِ ژٕ نعت لیکھکھ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ گژھکھ ژٕ آسُن امہِ نعتُک قٲیِل کہ ژےٚ گژھی آسن پتہ بہٕ کیٛاہ چھُس لیکھان بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُس اتہِ چلہِ نہٕ کنسیش چلہِ نہٕ کینٛہہ اتنس کینٛہہ چلہِ حظ توے ووٚن یہ ہسا یہِ أمۍ سُنٛد شعر چھُ وٕچھو نعت کیٛاہ شعر چھُ اسہِ اگر ژٕ ہاو کیٛاہ چھُ سُہ نعت أمۍ سُنٛد حقٲنی سُنٛد گوٚو جہاں وٕچھو نعت کیٛاہ چھُ اتہِ چلہِ نہٕ کنسیشن اتہِ چلو نہٕ کنسیشن کینٛہہ جناب کنسیشن چلہِ نہٕ کینٛہہ گوٚو جہاں تازٕ برُکھ سارے رسوٗل عربی یہ اوس مرد دنیا گوٚو جہاں تازٕ برُکھ سارے رسوٗل عربی روٚٹ گُلو مُشک ز گفتار رسوٗل عربی نِشدار گژھِ ژےٚ کیٛاہ أے چرکہِ دوٗم پرور دِلس منٛز کھار چھُے میون کھار گوٚو کوٚنڈ حظ کھار گوٚو نہٕ ہُہ کھار کینٛہہ نظر کر دردو عالم مصطفیٰ غمخار چھُے میونٕے لہذا اگر کانٛہہ شاعر نعت لیکھِ یُس تہِ لیکھِ تٔمِس چھُ ادبُک خیال تٔمِس چھُ وزنُک خیال تٔمِس چھُ احترامُک خیال نعتس چلہِ نہٕ مرثی زبان تُہۍ چھُکھ لیکھان مرثی یہِ کتہِ چلہِ نعتس منٛز نعتس چلہِ نہٕ مرثی زبان مرثی چلہِ نعتٕے زبان مگر مرثی چوان چلہِ نہٕ نعتس کینٛہہ نعت چھُ اسہِ اتھ چھِ زبانے اتھ چھُ قرآن زبان اتھ چھُ خصوٗصیات اتھ چلہِ نہٕ تہِ یہِ نہٕ أسۍ ہسا یہ زاننے آسان تو تمہِ باپتھ چھُس بہٕ تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران کہ اَسہِ پزِ ادبس سۭتۍ سۭتۍ تمیُک ادبی لوٲزمات تہِ ہیٚچھِنۍ ٹیکنیٖکس ہیٚچھنہِ شاعری ہٕنٛز یُس تہِ آسہِ سُہ آسہِ کنسیشن چھنہٕ جناب یِوان کینٛہہ گٔے اکھ کتھ تہٕ مگر مُبارک کرٕ بہٕ گۄڈٕ یہِ حظ یتھ تنظیٖمس بشیر عارف صٲبس دپہٕ بہٕ دٔپمس تہٕ یارس ون تہٕ مےٚ اگر کانٛہہ کرِ کٲم تہٕ مگر تٔمِس چھُ اسہِ مرحبٕے کرُن تٔمِس کران مرحبا پلیٖز کیازِ یُس تہِ آسہِ سُہ ٲسۍ تن جناب خادن یارُک یا نہ یُس شخص کٲم کرِ تٔمِس چھُ اسہِ پتہٕ پکُن اسہِ چھُ پتہٕ پکُن تتھ چلہِ نہٕ کینٛہہ کیازِ کیٛاہ تل حظ مےٚ ووٚن تہٕ کیازِ تیٚلہِ چھُ اسہِ کھڑا گژھُن تہٕ تمہِ باپتھ شوٗبہِ یِمن ساقی صٲبس یِمن صٲبس مُبارک تہٕ بہٕ کرٕ یِمن ڈاکٹر صٲب زانکھ نہٕ بہٕ کینٛہہ مگر مُبارک چھُس بہٕ یِمن مُبارکباد دِوان کہ یِمو کوٚرمُت چھِ اکھ تِژھ کِتاب یہِ پرن انشاء اللہ اتھ پٮ۪ٹھ کرو کتھ تہِ تۄہہِ چھُو مُبارک کیازِ اکھ بدل پیشہٕ ٲسِتھ اکھ ادبی زندگی پانناوٕنۍ چھُ تۄہہِ آسہِ أنٛدرٕ دِل تہِ ٹھیٖک ڈاکٹرس اگر شٲعری تہِ آسہِ نا أمِس آسہِ دِل تہِ ٹھیٖک اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہۍ سٲری سلام شکریہ ان پرمغز اور فکر انگیز خیالات کے بعد ضرور برادر اصغر اور وادی کے مایہ ناز آرٹسٹ ارشد میرے عزیز دوست ارشد صالح صاحب کو کہ وہ معزز مہمانوں اور شریک محفل تمام ذی عزت شخصیات کا شکریہ ادا کریں. ارشد صالح صاحب. الرحیم. بعد مدت کے یہ گھڑی آئی، آپ آئے تو زندگی آئی، شکریہ شکریہ حضور آنے کا، بہار گلستان میں تازگی آئی. صدر محفل عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر شاد رمضان صاحب و دیگر گرامی قدر سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
तमाम तारीफ़ें और शुक्र खुदाबंद मुतआल के लिए जिसके दस्त कुदरत में हम सब की ज़िंदगी है, जिसकी मसलहत और मशीहत से हमारी सांसें अभी तक जारी और सारी है। खालिक कायनात और मालिक दो जहां ने जो तअक्कुल और तफक्कुर करने की सलाहियत हमें अता की है, उसका शुक्र अदा करने के लिए अगर हमारी ज़ुबान एक शम्मा की तरह भी पिघल जाएगी तब भी हक अदा नहीं हो सकता। फरमाने मौलाए मुतक़ियान मज़हर अल-अजाइब असदुल्लाहिल गालिब अला कुल गालिब अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, इन्नल इल्म नूरुन मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। इल्म नूर है खुदा की जानिब से, लेकिन ये नूर गुनहगार को अता नहीं किया जाता। इसलिए मारिफत इलाही और मवदत मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए इत्बाए खुदाबंद और इताअत अइम्माए खुदा अलैहिमुस्सलाम हम सब के लिए लाजमी है। आज की ये बज़्म पुरनूर अपने इख्तिताम को पहुंची। मेरे बरादर अकबर इज़्ज़त माब डॉक्टर मिर्ज़ा रूफ हुसैन बेग साहब की तसनीफ़ नूर वाहिद की रस्म रोनमाई अंजाम पाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अरशद साले अंजुमन नामी अंजुमन का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे शुक्रिया पेश करने की सादत हासिल हुई। सबसे पहले बरसगीर के मारूफ सहाफ़ी, अदीब और कलमकार जनाब इमदाद साकी साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा किया जाता है। उन्होंने हमारी गुजारिश कबूल फरमाई और इस महफिल को अमली जामा पहनाया। बेहद शुक्रिया के मुस्तहक हैं जनाब मुनव्वर हुसैन मीर साहब, जिन्होंने खुलूस और मोहब्बत के साथ ये मकाम फराहम किया और ये बज़्म इश्क मुनक़द करने के लिए हमारे साथ ताउन किया। खुदाबंद आलम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सदर मजलिस प्रोफेसर डॉक्टर शाद रमज़ान सब ने तशरीफ़ आवरी सहित सपुन दिल सठा शाद। बह कर वच वंज युहुंद शुक्रिया। यम च बरसगीरिक मारूफ अदीब, शायर, कलमकार तो वस्ताद। रही सबुन निशार कर यहंद बापत बह पेश यचकल मदन बार समो आज शुहुल साव थाव शिकव शिकायत गनीमत छु मुलाकात। तो महिदीन गौहर से फरमावा मरहूम ये कुन जन शामन मुत शीरीन रक्सुन छवा फरहाद वचित ये सुबहन शामन नागस पेट छे परी गवा मे याद पेवा तमि गुम्बद इन देवारन खन खन तिलिस में होश रुबा ये छिट पोंपर रंग शहर यवान गत ग्यूर करान मे याद पेवा ये नैज कंडिस पे आज त वुछन शादाब गुलाबा आछ गोमुत जन बोस गहे सुल्तान अरब वन वन छु मरान मे याद पेवा। हम सब शुक्रगुजार हैं। ये मरहूम महिदीन गौहर साहब का कलाम है। आज से 50 बरस पहले उन्होंने ये लिखा है और मैंने बचपन में जब मैं सिर्फ 10 साल का था मैंने ये रेडियो से सुना, कलम बंद किया, तब से मुझे ये याद है। हम सब शुक्रगुजार हैं वादी के मारूफ आलिम दीन, स्कॉलर, कलमकार और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ इज़्ज़त माब जनाब गुलाम अली गुलजार साहब के उन्होंने नूर वाहिद का मुताला करके अपने ज़री ख़यालात का इजहार किया जो किताब में मौजूद है। आपकी तशरीफ़ आवरी से महफिल की रौनक दुबाला हो गई। जनाब तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके। मैं दिल की गहराई से इज़्ज़त माब जनाब बशीर आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ साहब मुल्क के मारूफ ब्रॉडकास्टर, अदीब और शायर होने के साथ रेडियो कश्मीर श्रीनगर के साबिका डायरेक्टर रह चुके हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए नहायत खुशगवार साबित हो गई और आपने महफिल को 4 चांद लगाया। आपके लिए ये शेर अर्ज़ करूँगा। चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। जो मैं ब्रॉडकास्टिंग करता था रेडियो कश्मीर से 4 साल तक, उसकी रहनुमाई मुझे बशीर आरिफ साहब ने की है। मैं वादी के मारूफ स्कॉलर, अदीब, शायर इज़्ज़त माब डॉक्टर शकील शफाई साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। आपने किताब का मुताला करके नहायत खुलूस के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। आपकी नज़र ये शेर है कि तुम हुए मेहमान तो रंगे बामुदर अच्छा लगा, आज पहली बार हमको अपना घर अच्छा लगा। मैं वादी के मारूफ शायर और अदीब इज़्ज़त माब सईद आबिद गौहर साहब का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने नहायत अहसन तरीके से
निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। गौहर साहब के साथ बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो गई, इसलिए नासिर काज़मी साहब का ये शेर इनके लिए कि ये किस खुशी की रीत पर गमों को नींद आ गई, ये लहर किस तरफ उठी, ये मैं कहाँ चला गया, वो सुबह की सफ़ेदियाँ, वो दोपहर की जर्दियाँ, अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया। दयारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। मैं किताब के मुसन्निफ और मेज़बान महफिल डॉक्टर मिर्ज़ा रूफ हुसैन बेग साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ, जिनकी काविशों से आज ये महफिल जलवा अफरोज है। शुक्रिया के हकदार है अलमीज़ान पब्लिशर्स, जिन्होंने इसकी प्रिंटिंग की है, कंप्यूटर कंपोजिंग करने वाले मोहतरम जमील अंसारी साहब, सरवरक को कंपोज करने वाले, सरवरक तो मैंने बनाया है लेकिन इसको कंपोज किया है मेरे फर्जंद मिर्ज़ा मोहम्मद सकलैन बेग साहब ने, उनका भी शुक्रिया। मज़ीद मैं शुक्रिया करता हूँ तमाम उन अफराद का जिन्होंने प्रोग्राम के साथ ताउन किया, जिनमें मीडिया, अक्सबंद करने वाले लोग, चाय वगैरह का इंतज़ाम करने वाले। महफिल में तशरीफ़ फरमा है वादी के दुरख्शान सितारे, फर्दन नाम लेना थोड़ा दुश्वार हो जाएगा, लेकिन आप सब के लिए जिनका नाम नहीं ले पाया उनके लिए ये शेर है। कहता है साज़ दिल का हर तार शुक्रिया, कहता है साज़ दिल का हर तार शुक्रिया, 100 जुबान से आपका 100 बार शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान अरशद सालेह को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ने जिस नफासत के साथ ये पेंट किया, ये सारे मंजर पेंट किया, ये तो मुसव्वरी की एक कहानी तरतीब हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया। इसके साथ ही हम इस मजलिस को बर्खास्त करते हैं। अंजुमन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनव्वर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ आवरी के लिए हम बहुत ही मशकूर हैं।